On the way to Doisotep. Winding roads. Tapos where's your, like this, where we're showing. After a few minutes sa taxi, nangalipong na horse. You have? No, I don't. Nangalipong na day. Ano mong gisakyan guys for 50 from Waterfalat to Doisotep. Nagpahuway. How much? Going to? Nagkita-grasan magpahuway. Na, banat si ate oh. Na, kamot si ate. Te. Nag-usa ka direte. Ngitag-uyab. Uy! Ginuwas. Di ba nasakasabot? Ang saba ba? Monastery oh. Magpa si ate oh. Yahay. Yun na. Nagpaliburinan na. Ay, makasa makauban tayo. Maulaw ta. Pilipinas yung dala. Hi. Hi. Tamis ka. Doisotep. Muna siyang white elephant. Muna siyang sumpay sa Monk's Trail gikan sa Falat. Pero wala may nag-trail guys, nagsakay mig taxi. So, muna na siyang white elephant. Nga nagpahuway sa Falat, unya dito siya namatay sa Sotep. Pero wala pa nag-exist ang mga temple sa una. Chiang Mai, Thailand. Not allowed to touch. Welcome to Chiang Mai. Wow, another viewing deck. Mga monks. So, may mga coins. Naka-insert. May mga carved images. For viewing Chiang Mai. Pa. So, naadira nakatago ang relic sa shoulder ni Buddha. So, whale clockwise, 3 rounds to respect the pagoda. Okay. What's clockwise? Clockwise is same sa same sa Tuyok Sarilo. Anuttaran buddho bhagavati sawakato bhagavata namo sankirtiko akaliko enipata
สิโกโอปันญิโกปัจจัสสังเวทิกาโกวิญโยนิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ Naata sa Doi Sotep. So, sa stupa na ni naka, hidden ang relic. Half sa shoulder ni Buddha. So, na ay mga in respect sa Buddha, sila, clockwise na tuyok-tuyok 3 times. Tuyok pa dagapil karon. So guys, na yung mga nag-pay respect sa Buddha. So na sila ay chanting or prayers.